Zdravo, ja sam Aleksandra i u današnjem videu ću vam objasniti nekoliko pravila za ukusnu i urednu rusku salatu. Na kraju ovog videa ću vam ispričati jednu lijepu priču iz mog djetinjstva vezanu baš za rusku salatu. A prije nego da krenemo, želim da vas zamolim da ako vam se ova vrsta videa sviđa i ako vam se moj rad sviđa, da ga podržite tako što ćete se prijaviti na kanal i podijeliti ovaj video sa svojim prijateljima. Pa da krenemo. Prvo pravilo je vezano za jaja. Jaja morate pravilno skuhati. To znači da jaja moraju da budu kuhana, ne smije žumanjak da bude onako da teče, da je tekuć, ali ih ne smijete ni prekuhati da se ona previše mrve. Jaja trebate stavljati u vodu koja već ključa. I ovdje pripremite potpuno hladnu vodu. To znači kada se jaja skuhaju, stavite ih u potpuno hladnu vodu da se odmah prestanu kuhati. Stavljam 4 jajeta. I odmah na telefonu ću upisati 12 minuta. Ovdje sam pripremila 4 mrkve i 5 krompira, onako srednje veličine, i njih ću također kuhati posebno. Kada skuham mrkvu i krompir, stavit ću ih isto tako u hladnu vodu, da mi ostanu onako fini i cijeli. Kada ih lijepo sjeckam, da se to ne raspada, pa da se ne napravi od toga kao pire. Pripremite oko 350 grama graška iz konzerve. Grašak možete kuhati i kod kuće i ja, iako skoro nikad ne koristim hranu iz konzerve, za rusku salatu ipak koristim ovaj grašak. Za rusku salatu mi je mnogo ljepši ovaj grašak nego ako ga ja skuham. Grašak procijedite, to jest ostavite baš ovako dugo u cjedilu dok sva voda ne izađe iz njega. Pripremite također kisele krastavce. Ja ovdje imam teglu od 670 grama, ali suhe mase, to jest krastavaca je 370 grama. Krastavce isto tako procijedite. To znači drugo pravilo za dobru rusku salatu je da vam svi sastojci budu suhi, da ne unosite nepotrebnu tekućinu u salatu pa da ona bude onako previše, kako bih rekla, tečna. Sve sastojke trebate isjeći na otprilike jednaku veličinu. To je negdje veličina zrna graška, bez ništa ne treba da onako dominira u ovoj salati. Meni je sad zvonio, sada uzimam jaja i stavljam ih u hladnu vodu. Vodu za mrkvu i krompir ću posoliti. Onako samo blagost. Mrkva i krompir trebaju da budu onako malo slaniji unutra, a ne samo da im dodamo sol okolo. Evo, dragi moji, krompir je skuhan, vidite, ja ga mogu ovako zabosti, ali on se ne raspada. Odmah ga stavljam u hladnu vodu i tu će ostati dok se potpuno ne ohladi. Krompir sam kuhala 35 minuta, ali vi morate vidjeti kakav je vaš krompir, koje veličine i slično. Vidite, moja mrkva, još ne mogu kroz nju probosti onako, ali čim se može onako uz malo sile probosti, morate je vaditi jer nije potrebno da se ona onako raspada, da se baš onako raskuha. Mrkvu također izvadite u hladnu vodu i ostavite tu dok se potpuno ne ohladi. Sljedeća važna stvar za urednost ruske salate, koja je meni lično važna, pošto je ruska salata sama po sebi onako malo neuredna, je način na koji siječete jaja. Moj savjet je da jaja siječete ovako, po sredini. Evo vidite kako se jaje ukuhalo nakon 12 minuta. Izvadite žumanjak. Vidite kakav vam je bjelanjak. Bjelanjak operite. Ne morate naravno ovo raditi, ja radim svaki put kada pravim rusku salatu jer mi je tako jednostavno urednije. Prebacite isjeckane žumanjke uz djelicu. Isjeckajte bjelanjke isto tako na otprilike jednake kockice. Stavite sada bjelanjke i sada na ova jaja stavite grašak. Zato što vam se jaja ne smiju isušiti. Dok sjeckate ostale sastojke, ovo stavite u frižider i ako je moguće poklopite. Ogulite krompir i stavite ga van vode. Također ogulite mrkvu i stavite van vode da se ocidi. I sada ćemo isjeći mrkvu. Vidite kako je mrkva kuhana. Ona je dosta skuhana, ali se ne raspada.
i izgleda uredno. Znači, osnovno pravilo kod ruske salate je urednost, bar za mene. To je nešto što mi je veoma važno, a pogotovo jela koje u sebi imaju jaja ili majonezu ili tako, ne znam. Ovako isjecite mrkvu, a i krompir. Krompir je isječen. I sada dolazimo do jednog pitanja. Koju vrstu mesa želite koristiti za rusku salatu? Vrstu mesa koju koristite zavisi od toga kakvu ste rusku salatu navikli jesti. Ja kada sam bila dijete i dok sam jela meso, jela sam rusku salatu sa ovim kao, kako bi vam rekla, to je kao neka salama. Kod nas se to zove salama, a u stvari je to pileći parizer ili šunkarica, zavisi na šta ste navikli. Neko pravi rusku salatu sa pilećim bijelim mesom, koga skuha onako u blago slanoj vodi i isjecka ga. Ja tu salatu nisam nikad jela. Ja sam jednom jela rusku salatu sa dimljenom šunkom i mislim da je to bila najgora ruska salata koju sam probala u životu. To je bilo je toliko loše da je to nevjerovatno. Iz prostog razloga što je ta vrsta mesa prejaka za ovako blage okuse koja u sebi ima ruska salata. Znači, od ovog svega ništa ne dominira. Ako ćete staviti neko sušeno meso koje je onako slano i jako, onda možda to nije najbolje. Nisam probala, ali vjerujem da je ta ruska salata sa pilećim prsima onako odgovara, zato što su pileća prsa blaga. Ja naravno sam voljela kao dijete ovu sa pilećim parizerom, a sada, pošto dugo godina ne jedem meso, pravim uvijek dvije ruske salate. U pola ovih sastojaka stavljam meso, a pola ostavljam bez ičega. A ono što možda niste znali je da sam ja prvi put jela ovu salatu kod svoje ujne ruskinje i baš sam nju ovo ljeto pitala da li je ona ikad pravila sa pilećim mesom, če sa pilećim prsima, i ona je rekla da je probala, ali joj se nije svidjelo kao ova. Znači, iz poznanih izvora vam to govorim. Ali kao što kažem, sve je stvar navike. Ako pravite ovako, onda isjecite lijepo na kockice veličine kao i sve ovo ostalo. Evo, dragi moji, ovo je zadnji dio. Na ovu količinu sastojaka sve ukupno dodajte oko 15 grama soli, stavite pola male glavice crvenog luka, sitno isjeckanu. Vi možete, ali ne morate staviti crveni luk. Ja crveni luk stavljam iz jednog razloga. Svi ovi sastojci su dosta blagi. Svi imaju onako nekakav blag okus. Kada stavite crveni luk, on će samo za jednu nijansu, pogledajte koliko ga je malo na ovu količinu sastojaka, on će dati onaj osjećaj salate, ne znam, onaj osjećaj nekakve svježine, jer su svi ovi sastojci kuhani. Znači, ako želite, probajte jednom, ako niste navikli na ovo, probajte samo jednom da vidite koja je tu razlika. Zaista se ne osjeća previše, ali ja mislim da je mnogo bolji. Ako želite, dodajte bibera. Ja ću dodati vrlo malo. Još jedno osnovno pravilo za dobru rusku salatu, neću kažem osnovno, jer ne znam, i ostala su vrlo važna, ali bez dosta majoneze nema dobre ruske salate. Nemojte štediti na majonezi. Znam, majoniza nije zdrava. Ako već jedite rusku salatu, jednom godišnje, pa šta vam fali ako jedite malo majonizi. Kada ste stavili dvije majonize, možete ovako samo malo promiješati. Sad ne bude baš to sve na jednom mjestu. Dvije majonize, mislim, moje majonize su po 250 grama otprilike. I dodajem i treću. To jest, sve ukupno dodajem oko 750-800 grama majonizi. Još jedna mala stvar, ako želite da vam ova salata ima onako baš vuče na salatu, ne znam, meni je to, ja sam jednostavno navikla ovako da jedem rusku salatu. Stavite kašiku dvije sirćeta. Lijepo i lagano promiješajte, da ne bi se ovi sastojci izgnječili, ali da bi majoniza došla u sve dijelovi, da bi se oni baš onako pomiješali. Ovo podijelite na dva jednaka dijela
Ako želite, naravno, zavisno koliko imate u kući ljudi koji jedu meso, a koji ne jedu. U ovaj dio ovdje stavljam meso i sad miješamo. Naravno, ja ću probati ovo ovdje, bez mesa. Ruska salata je jednostavno nešto posebno. Kod ruske salate je isto tako važno da je lijepo i uredno poslužite. Dragi moji, što se tiče dekoracije i služenja ove ruske salate, reći ću vam jedno vjerovatno nepopularno mišljenje. Ja sam navikla da se ruska salata služi ovako. To je i veoma praktičan način služenja ruske salate i jedan od razloga zašto ne volim da se ruska salata, da se pravi dekoracija, je taj što se ta dekoracija osuši. Ako ćete ovo sada dekorisati jednim ukuhanim jajetom ili stavljati okolo grašak ili ne znam kakve sve dekoracije postoji, morate da znate da je to baš dekoracija. Ja lično ne volim dekoracije koje nisu u službi okusa. Isto tako možda ste primijetili na mom kanalu, ja nemam torte koje su dekorisane baš onako dekoracijom da ih načini ljepšom. Kod mene uvijek ta dekoracija mora biti u službi okusa torte ili bar da ne onako snižava taj okus. Znači ako ćemo mi napraviti tortu ili neko jelo i staviti dekoraciju pa da to moramo da bacimo ili da nam ono pogoršava okus jela, da se ne može ono jesti zato što je bezukusno ili ima previše šećera ili nešto, meni se to lično ne sviđa. Mislim da nije potrebno da to radimo, možda u nekim slučajevima, nekim svadbama ili nešto, ako se baš hoće, ali generalno nisam za to. Zbog toga ovu rusku salatu ne dekorišem, jer jednostavno u svakom trenutku vi ovo možete izmiješati i svi će sastojci biti onako upiće, majonezu, ništa od toga neće biti suho. Kažem vam opet, to je moje lično mišljenje, vama se ne mora svidjeti i svako treba da radi onako kako mu se sviđa. I sada ću vam ispričati onu priču koju sam obećala na početku, a koja je vezana za moje djetinjstvo i rusku salatu. Mnogi od vas znaju, moja mama je Italijanka i katolikinja i svakog Božića, katoličkog Božića, mi smo obično išli kod mamine familije na Božić. Pošto je u toj istoj kući živjela moja ujna, koja je Ruskinja, ona je pravila svaki Božić rusku salatu. To je za katolički Božić mi bi išli tamo, a oni bi došli kod nas za pravoslavni Božić. I kako je moja ujna pravila rusku salatu, ali ja vam ne mogu opisati taj okus. Da li što je tu tada bilo nešto onako posve različito od onog jela koji smo mi jeli, ili ne znam što je to bila toliko dobra ruska salata, mi smo prosto uživali u tome. Ona je pravila tako jednu dobru rusku salatu i ono što je najljepše od svega, kada bismo krenuli kući, ona bi uzela ruske salate i stavila nam u onu teglicu od majoneze. Mislim da je bila onako pa jedna poveća tegla, sigurno je od pola kila ili tako nešto. Ona bi uzela rusku salatu i stavila nam u tu teglu i dala nama da ponesimo kući. I ja se dobro sjećam, moja sestra i ja dođemo kući i prvo što uradimo je pojedemo onu teglu ruske salate. To je toliko bilo dobro i mislim da su nam tada dali, ne znam šta na svijetu nama ne bi bilo tako dobro kao ta ruska salata. Zaista nam je ostala u sjećanju i to baš jednom lijepom sjećanju. Ako možete, da biste sačuvali svježinu ruske salate, možete staviti gore plastičnu foliju ili ove poklopce, ako imate originalne poklopce. Ovo je zaista jedan praktičan način, a i zbog toga što vam se neće osjećati miris ove ruske salate po cijelom frižideru. Rusku salatu naravno pravite uvijek dan prije nego što ćete je posluživati, bar dan prije, jer zaista ona mora ostati malo u frižideru, ona je naravno i ovako ukusna, ali kad se ona lijepo ohladi, kada se svi ovi okusi pomiješaju, to je već neki drugi nivo. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!